The name of today's topic is the power and impact of a stress-free mind. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم مختلف قسم کے سٹریسز اور انزائٹی سے گزرتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کا سٹریس یا انزائٹی کا جو امپیکٹ ہے ہماری مائنڈ پہ اور ہماری فزیکل سٹیٹ پہ، ایموشنل سٹیٹ پہ بہت ہی مضر گزرتا ہے. اور پھر ان دی اینڈ who ends up taking the brunt of it, of course, you know کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہماری فیملی ممبرز، دوست احباب ہو گئے، ورک پلیس میں ہمارے کولیگز ہو گئے، جو بھی بندہ اس اسٹیٹ میں جب ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہمارا تمام تر غصہ جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر نکل جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی اسی کے حوالے سے آج کا جو ٹاپک ہے ہم ڈسکس کریں گے ان فردر ڈیٹیل ود ابو یسریٰ، جس پہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ جب ہم کسی اسٹریس فری اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں تو اس کا کتنا پاورفل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ کتنا زبردست ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو پازیٹیولی نہ صرف دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر آٹومیٹکلی چونکہ ہم ایک پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں تو everything around us starts becoming more positive because we're emitting positive vibes and in return we're attracting positivity all around us. So that's specifically what we're going to be discussing today with Abu Yusra in the light of NLP, which again is going to be discussed more in detail in the light of Quran and Sunnah. So let's welcome on board our guest Abu Yusra, inshallah. Assalamu alaikum Abu Yusra. How are you? Assalamualaikum, can you hear me? Assalamualaikum. Walaikum assalam. How are you, Abu Yusra? Alhamdulillah, I'm very well, thank you, sister, and welcome to you and to your guests. Jazakallah khair, Jazakallah khair. I'm really pleased to have you on board with us, and I'm looking forward to being able to discuss NLP in more detail with you, because a couple of times before as well I've got guest speakers on board and the sisters have been talking about NLP, and we've got great feedback about those programs, and people are still curious and intrigued to know a little bit more about NLP in depth, specifically in detail in the light of Quran and Sunnah. تو جو ہے وہ آج ابو یسریٰ آپ ہمیں بتائیے کہ سب سے پہلے کہ NLP کیا ہے, what does NLP mean, and if you're also able to explain it a bit more in detail in the light of Quran and Sunnah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, Sister Hina and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Again, I lost you for a little bit in between, so I hope that you didn't lose me, but here I am, alhamdulillah. And Sister, thank you very much for your question, and obviously jo pehla sawal aapne kiya wo ye hai ki NLP hai kya. Ji. So we start off in a light-hearted manner, aur Urdu ke andar NLP ko hum kehte hain na le panga. Ji. Sahi. لیکن انگلش میں اس کا جو NLP کا مطلب ہے وہ ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. رائٹ. نیورو مانی دماغ, جی. لنگوسٹک مانی ہماری لینگویج, اسپوکن اینڈ نان اسپوکن, اینڈ پروگرامنگ مانی جو ہماری ریئیکشنز ہوتی ہیں جب ہمیں کچھ ہوتا ہے یا ہمارے سامنے کوئی چیز پیش آتی ہے تو ہم اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. صحیح. تو ان چیزوں کو اکٹھا رکھ کے NLP کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اور جو کوئی دنیا کے اندر بہت اچھے طریقے سے رہ رہا ہے, اچیومنٹ کر رہا ہے, ان کو ماڈل کر کے وہ سکسیس اپنے لیے بھی لے کے آنا. اور یہ ماڈلنگ جو ہے یہ ہمارے لیے ایز مسلم یہ بہت ہی مفید بات ہے, کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں کئی بار کہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ماڈل ہے. So alhamdulillah, this is very compatible with Islam and with the Quran. Right. There are also other things also within NLP, just very briefly, that NLP is about understanding yourself, کہ آپ خود کو سمجھیں. تو قرآن بھی ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر ہدایت ہے, اس کے اندر پیغام ہے ان کے لیے جو ذرا سوچیں, جو ذرا اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو ذرا پرکھیں کہ کیا نکلتا ہے, اور دنیا کو دیکھیں, نیچر کو دیکھیں. So it's about discovering yourself. It is also about excellence of manners, because a large part of NLP is about communication. کہ آپ اوروں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں, کس طرح آپ ان سے پیش آتے ہیں, کس طرح آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں, no matter ان کی سچویشن کیا ہے. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن صلاۃ کے بعد
سب سے بھاری چیز نظام پہ آپ کا اخلاق ہوگا. جی ہاں بالکل بالکل. اور تھرڈ میں یہ کہوں گا کہ NLP کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ NLP looks very importantly at the honesty of a person, the integrity of a person. NLP میں بار بار یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل وشز ہیں وہ الائنڈ ہونی چاہیے. اور قرآن کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے, ورنہ ہم منافق کہلاتے ہیں. جی So all of these things put together show us that NLP is very compatible with Islam. And in fact میں یہاں تک کہوں گا کہ it is NLP that is compatible with Islam because Islam came first. اور یہ جو کچھ ہمیں NLP میں پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, الحمدللہ یہ سارا آلریڈی قرآن و سنت میں موجود ہے. We just need to rediscover it. Absolutely. اچھا ابو یسریٰ, میرے خیال میں اگر آپ اپنے اسپیکر کو تھوڑا اور نزدیک لے آئیں گے تو مجھے آپ کی آواز ذرا زیادہ بہتر طور پہ انشاءاللہ سننے میں آئے گی انشاءاللہ. Okay, excellent. So then what is specifically or how critical is communication or the role of communication in NLP? NLP looks at communication so that it is clear and concise. نہیں, آپ کی آواز اب پہلے سے ذرا کم ہو گئی ہے. جی اب بتائیے. اب کیسی آ رہی ہے آواز؟ جی اب بیٹر ہے. جی بیٹر ہے الحمدللہ. تو NLP جہاں تک کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے, NLP ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کمیونیکیشن کے اندر ہمیں بالکل کلیئر اور کنسائز ہونا چاہیے. یعنی ہم صاف بات کریں لیکن مختصر بات کریں, زیادہ لمبی نہ کریں. اور یہی دو چیزیں جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک میریکل دیا تھا کہ ان کے الفاظ کم ہوتے تھے لیکن وزن دار ہوتے تھے اور انہیں میننگ بہت ہوتا تھا. اسی طرح سے NLP میں ہمیں کمیونیکیشن کے بارے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں تو آپ اس لیول پہ کمیونیکیٹ کریں کہ وہ آپ کی بات صاف سمجھ سکیں. یہ نہیں کہ آپ ان کو پہیلیاں بجھائیں اور آپ ان کو لمبی چوڑی بات کر کے ان کو آپ اپنی سٹوری کے اندر آپ ان کو گھما دیں. نہیں, communication should be very clear and should be concise. Yeah, that makes sense. Yeah, absolutely. Okay, so how does NLP help people, and what are some examples of the problems that can be addressed whilst using NLP? You see, NLP is known in other language, in other terms, as the manual for the brain, as an instruction manual for the brain. Right. So it helps us to understand ourselves. It helps us to understand who we are, whether we are comfortable in our own skin, and whether we are then able to portray that in our relationships with other people. Now, I use the word relationship deliberately because it's not just about communication. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر آپ جہاں آپ بیٹھی ہیں, آپ اس کمرے کے اندر ایک اور خاتون آ جائیں, وہ آپ کو بالکل کچھ نہ کہیں لیکن پیچھے کونے میں کھڑی رہے, مجھے یہ بتائیں, is she or is she not communicating with you? Yeah, of course she is. Yeah, she hasn't said anything, but she's still communicating. Yeah. So it's also about our relationships and our perceptions and how to actually portray that in a positive manner. Now, we need to understand that in terms of our communication and our attitudes, what we consciously do, jo hum hosh se karte hain, that only accounts for 10%. Yeah. 90% of our reactions, 90% of our actions even, come from pre-programmed unconscious mind. اور یہ جو ہے یہ 7 سال کی عمر تک بالکل پورا ہو جاتا ہے. So whatever experiences a child goes through up to the age of 7, they become the blueprint for that child for the rest of their life. So here, henceforth, it's very, very important that we take account of how we deal with our children, how we communicate with them, and more importantly, how we behave in front of them. Because they're not only looking at us and listening to our words, but they're observing us in what and how we are doing things. Right. Okay. Alhamdulillah. So then, Abu Yusra, what inspired you to do NLP? And then I know that you're a master practitioner, and then you train people in NLP as well. آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی ساری سکسیسز اچیو کی ہیں ڈفرینٹ کریئرز میں اپنے, تو سڈنلی جو ہے وہ NLP کا خیال کہاں سے آیا آپ کے دماغ میں؟ یہ کانشیس ایفرٹ تھا آپ کا یا انکانشیس ایفرٹ تھا؟ نہیں, یہ الحمدللہ دونوں تھے. اچھا, اب مجھے آپ کی دوبارہ سے آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا, یہ دونوں ایفرٹ تھے, کانشیس بھی تھا اور انکانشیس بھی تھا, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی تھی الحمدللہ. تو وہ اس طرح سے ہوا کہ جب میں سول سروس میں کام کر رہا تھا تو ہمارا ایک ٹریننگ کورس تھا, اور یہ ٹریننگ کورس جو تھا یہ نہایت ہی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ پہ تھا, اور 1 ویک کا کورس تھا.
लेकिन जब हम ये कोर्स कर रहे थे तो पूरे हफ्ते में जो हमारे 10-12 स्टूडेंट्स थे हम क्लास में, जो ट्रेनर था उसने हमारी पूरी अटेंशन रखी पूरे 4-5 दिन के लिए। तो जब कोर्स खत्म हुआ तो मैंने उससे जाके कहा कि ये इतना बोरिंग और इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, लेकिन तुमने सॉरी अबू युसरा, एक सेकंड मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आप थोड़ा सा अपने माइक को दूर हटा देंगे ताकि मुझे आपकी आवाज आए। ठीक है, आप कैसे आ रही है? अब मुझे आ रही है, बिल्कुल अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। तो दोबारा से हम अपने सवाल को ले लेते हैं एनएलपी वाले को कि हाउ डिड यू एंड अप। ठीक है, सो आई वाज सेइंग कि ये शुरू हुआ था दोनों, एक तो पर्सनल डिजायर भी थी और एक अनकॉन्शियस विश भी थी, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की हिदायत भी थी। तो हुआ ये कि जब मैं सिविल सर्विस में था और मैं काम कर रहा था तो हमारी एक ट्रेनिंग कोर्स पे हम गए। तो वो ट्रेनिंग कोर्स होता है निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट पे था और वो 5 दिन का कोर्स था। लेकिन 5 दिन के कोर्स में जो ट्रेनर था उसने हम सब स्टूडेंट्स की ऐसी अटेंशन रखी, हमें ऐसे अलर्ट रखा कि हम हैरान रह गए। तो कोर्स के बाद मैंने उससे जाके पूछा कि इतना डिफिकल्ट और बोरिंग सब्जेक्ट तुमने इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया, ये तुमने कैसे किया? तो कहता एनएलपी का कभी सुना? तो उन दिनों में मैंने वाकई नहीं सुना हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सुना। कहते जाके रिसर्च करो। मैंने जाके रिसर्च की तो उन दिनों में, ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, वेरी अर्ली 80s की, तो इन दिनों में एनएलपी का कोर्स करना तकरीबन 20,000 पाउंड खर्चा था। तो वो उस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे क्या हुआ कि बस शौक पैदा हो गया। तो एनएलपी के बारे में मैं देखता रहा, रिसर्च करता रहा, पढ़ता रहा। और फिर जब अल्लाह ताला ने मौका दिया मुझे इन 2004, फिर उस वक्त जाके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स किया। उस वक्त तक मैंने अपनी एम्प्लॉयमेंट भी छोड़ दी हुई थी और मैं ये देख रहा था कि मैं अब क्या करूँ। आई वांटेड टू टेक अ डिफरेंट पाथ इन माय लाइफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एनएलपी करने के बाद मुझे ये पता चला कि एनएलपी के थ्रू मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो कम्युनिकेशन है और जो लोगों के साथ रैपोर बिल्डिंग है, जो लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, उसमें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टुगेदर विद एनएलपी एंड ऑब्वियसली विद द दुआस ऑफ माय एल्डर्स, my parents, my grandparents and also my teachers and the hidayat of Allah, NLP में मैं आ गया और alhamdulillah this is how the course I've taken in my life now. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, and I'm sure you're such a capable person कि इतने सारे लोग जो हैं वो इस मुस्तफ़ी हुए होंगे आपकी टीचिंग से, माशाल्लाह. So on that note, शाहिद भाई, do we need to be an NLP practitioner to put the theory into practice के बगैर किसी सर्टिफिकेशन के भी अगर आप रिसर्च करते हैं, रीड अप करते हैं NLP के ऊपर, तो पेरेंट्स जो हैं वो उसको अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए सिस्टर, ये क्वालिफिकेशन की बात जो है ये एक किस्म की रेड हेरिंग होती है कि इंसान कहते हैं जी मुझे इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, इसे मैं ये कर नहीं सकता। लेकिन आप देखें कि एनएलपी की कितनी टीचिंग्स है, ऑन अ बेसिक लेवल दे आर कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस हम सब में मौजूद होनी चाहिए और वी शुड ऑल बी लुकिंग टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। अब बेशक हम अपने बच्चों से डील कर रहे हैं या अपने स्पाउस से डील कर रहे हैं या अपने बुजुर्गों से डील कर रहे हैं या दूसरे स्टूडेंट से डील कर रहे हैं, हमें इस तरह से डील करना चाहिए कि वो सब हमारी तरफ उनके रुजू रहे और वो हमारी तरफ अट्रैक्टेड रहे। तो दिस इज अचीव थ्रू कॉमन सेंस। अगर आप देखें, यू नो, सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड in the 50s, 60s, 40s and even 300-400 years ago, even at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, उस वक्त NLP वाली कोई चीज नहीं थी, लेकिन they are regarded even today। हम उनकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे स्कॉलर्स थे वो क्या खूब इंसान थे और आज तक उनका नाम रोशन है जी। लेकिन अब ये हुआ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब अगर ये NLP की नॉलेज हमें आई है तो हम उसको सीख के उसकी क्वालिफिकेशन लेकर हम उससे फायदा उठा सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। लेकिन आई वुडंट से दैट इज इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट अगर आपने प्रोफेशनली औरों के साथ काम करना है। फिर ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन जरूरी होती है कि आप खुदा न खासा कोई गलत काम ना करने, कोई गलत बात ना कह दे, सो देन योर ट्रेनिंग कम्स इन हैंडी। लेकिन अदरवाइज it is common sense and everybody possesses that. बेशक, माशाल्लाह। Okay, so then how important से डेली लाइफ में आज का जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। अब इसी के हवाले से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल अगर ले लूँ कि घर में माशाल्लाह मेरे तो जो है वो 6 अदद बच्चे हैं और हर बच्चा जो है वो एक डिफरेंट एज ब्रैकेट में है। सबसे बड़ा 21 साल का, तो सबसे छोटा जो है वो 14-15 मंथ्स का है। तो अब ऑब्वियसली सारे बच्चों की जो है वो अपनी इमोशनल नीड्स हैं जिनको मीट करना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त वो कोई चीज़ मांगे इमोशनली किसी डिप से गुजर रहे हों तो मैं
میں اس وقت ایموشنلی ہائی ہوں اور میں ان کی نیڈس کو میٹ اپ کر سکوں, بیکاز میں بھی تو ماں ہونے کے علاوہ ایک انسان بھی ہوں, آئی ایم آلسو این انڈیویجول, اور میری بھی obviously بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ ان ٹائم میں کسی بھی وجہ کی وجہ سے ہارمونس پلے اپ کر رہے ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ ایموشنلی اسٹیبل ایدر. تو اب مجھے اپنے بچوں کو, ظاہر سی بات ہے بچے تو اس چیز کو نہیں سمجھتے, وہ تو ماں کو صرف ماں دیکھتے, ایک انڈیویجول نہیں دیکھتے. اب جب ماشاء اللہ 6 بچوں کی ایموشنل ویل بینگ کو لک انٹو کرنا پڑے, تو پھر اس حوالے سے میرے لیے الحمدللہ I've qualified NLP already and you're mashallah one of my teachers. تو اگرچہ کہ میں qualified نہ ہوتی تو اس صورت میں میرے لیے NLP کو سمجھنا, پڑھنا اور qualify کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا, سو دیٹ کہ میں اپنے بچوں کی ایموشنل ویل بینگ کو لک انٹو کر سکوں فرام دا گراس روٹ لیول, تب تک کہ جب تک وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, ایڈلٹس ہو جائیں. اور خیر بچے تو بڑے بھی ہو جائیں, بچوں والے بھی ہو جاتے ہیں, تو بھی والدین کے لیے وہ بچے ہی رہتے ہیں. تو NLP کتنا امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے, اپنے بچوں کی ایموشنل ویل بینگ کو لک آفٹر کرنے کے لیے. میں پہلے ذرا کہ I want to take a step back جی in terms of your question. اور آپ کا کویسچن یہ تھا کہ بچوں کے لیے میرے لیے NLP کتنا ضروری ہے. جی اب اگر میں NLP کو ذرا ایکویشن سے ہٹا دوں اور میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے اور ان سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے بچوں کا کب سے خیال کرنا چاہیے, تو کسی نے جواب دیا کہ جب وہ 1-2 سال کے ہو جائیں گے, کسی نے جواب دیا کہ جب وہ 5 سال کے ہو جائیں گے, کسی نے جواب دیا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے. تو رسول کریم سب سنتے رہے اور اخیر میں آپ نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں اپنے بچوں کا اس وقت خیال کرنا چاہیے جب تم اپنے لیے ایک زوجہ ڈھونڈنے شروع کرو. سبحان اللہ. When you start looking for a wife, because you should want the best woman to be the mother of your children. Yeah. And likewise for a woman, you should want the best man to be the father to your children. So that is when you should start considering. تو بچوں کی پرورش جو ہے وہ اتنی ضروری ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, ہمیں کرنا چاہیے. جی یہاں تک کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ہماری زندگی اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے اعمال بند ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری نیک اولاد کی دعا ہمارے حق میں وہ پھر بھی ہمیں کام آتی ہے. سبحان اللہ. بالکل. اور یہ صرف تب آئے گی اگر ہم نے بچوں کی پرورش اچھی کی ہو, وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. صدقہ جاریہ بنے گا. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ صرف NLP نہیں, آپ پیرنٹنگ کورس میں جائیں, کسی بھی کورس میں آپ جائیں جہاں آپ کو بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا سکھایا جاتا ہے اور جہاں آپ سیکھ سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. اب میرے پرسپیکٹو سے فرام مائی پوائنٹ آف ویو میں پیرنٹنگ کورسز بھی کرتا ہوں اور میں NLP کو استعمال کرتا ہوں, پلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی استعمال کرتا ہوں ان کورسز میں. اور وہاں سے میں آپ کو ایک تو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ بچوں کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ, آپ نے جیسے حق فرمایا کہ بچے جو ہیں وہ صرف ایک ماں دیکھتے ہیں یا ایک باپ دیکھتے ہیں, وہ انڈیویجولز نہیں دیکھتے. تو ان کے لیے اس شخص کو دیکھنا, ماں کو یا باپ کو دیکھنا, وہ ایک قسم کی اتنے پرفیکٹ ہونے چاہیے کہ ان کو اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ان کے دماغ میں سوال بھی نہ آئے کہ ہم کسی اور کو جا کے پوچھیں. پیرنٹ شوڈ بی انف فار دیم. اور پیرنٹس کو اس حد تک, اس لیول پہ پہنچنے کے لیے بہت سی سیکریفائسز کرنی پڑتی ہے, بہت سی سیکریفائسز دینی پڑتی ہے. اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم جب ہماری کلچر کے اندر, فار ایگزامپل میں بھی پاکستان سے ہوں, ہمارے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچے ہمارے میریجبل ایج کہ شادی کرو شادی کرو شادی کرو, لیکن nobody teaches them how to be a married person. Nobody teaches them how to be a parent. یہ جب میں ملیشیا میں رہتا تھا, یہ چیز میں نے وہاں دیکھی کہ وہاں شادی سے پہلے کپلز کو کورسز میں بھیجا جاتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے, کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کے اوپر, اور بچوں کے کیا حقوق ہیں ماں باپ پہ اور ماں باپ کے کیا حقوق ہیں بچوں پہ. اب اس حوالے سے اگر آپ یہ دو چیزیں جو میں بتانے والا ہوں اگر آپ ان کو آپ سمجھ لیں تو you will go a long way towards understanding your children and towards developing a good relationship with them. انشاءاللہ. پہلی بات سسٹر ہینا یہ ہے کہ بچے صرف 3 چیزیں ڈیزائر کرتے ہیں, ان کو صرف خواہش ہوتی ہے. پہلی چیز یہ اپریسیشن. حالانکہ وہ بچے ہیں, many times as parents we ignore them. We don't appreciate what they do. We only talk to them when they make a mistake. Yeah, true. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دماغ میں کیا بیٹھتا ہوگا کہ میں اگر کوئی اچھا کام کروں تو ماں باپ نے کبھی مجھے شاباش نہیں دی, لیکن ہلکی سی معمولی سی غلطی ہو جائے they come down on me like a ton of bricks. Yeah,
True. So we must learn to appreciate our children. Yeah. Because if we appreciate them now, what are we doing? We are helping to build their self-esteem. Yeah, And absolutely. when we help to build their self-esteem, we are helping them to be comfortable in their own skin. Yeah. When we treat our daughters like princesses, Yeah. they will know how to behave like a princess. If we teach our sons like princes, they will know how to behave like a prince. So the first thing is appreciation. Yeah. Number 2, attention. We must give our children attention. अब आप घर जाए काम करके, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सारा दिन बाहर होता हूँ, कभी ट्रेनिंग करूँ, कभी कुछ, मैं घर जाऊँ, आपकी तरह मेरा भी एक छोटा बेटा है 3 साल का और एक बड़ा है 21 साल का और एक मिडिल में भी है एक, माशाल्लाह। तो जब मैं घर जाता हूँ तो 3 साल बड़ा जो होता है, मैं दरवाजा खोल के जब मैं आवाज देता हूँ तो वो भागा आता है। अब क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेनिंग भी है और हिदायत भी है और माँ बाप की अपब्रिंगिंग भी है, तो मैं वो टाइम उसको देता हूँ। लेकिन कई बार मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे भागे आएंगे माँ बाप के पास, तो माँ बाप उनको आके मिल के साथ गले लगा के सर पे हाथ मार के अपनी बातों में लग जाते हैं। True. बच्चा इंतजार कर रहा है कि मैं पूरे दिन बाद बाप को मिला हूँ या माँ को मिला हूँ, ये मेरे साथ जरा बात करेंगे, मुझे पूछेंगे कि मेरा क्या हाल है, मैंने आज क्या किया। या अगर छोटा बच्चा तो उसको उठाएंगे, गोद में उठाएंगे, उनको हग करेंगे, वो कोई बात नहीं होती, उनको बस सर पे हाथ फेरा और अपनी बातों में लग गए। अब जब हम बच्चे को अटेंशन नहीं देंगे तो जब हम बड़े होंगे हमें अटेंशन कौन देगा? बिल्कुल। और इस बात में आपको याद रखना होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने सहाबियों में बैठे थे जी, तो दूर से देखा कि हजरत फातिमा आ रही है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे, अपनी कमली उतारी, उसको नीचे बिछाया और फातिमा को अपने साथ कमली पर बिठाया और फिर अपने सहाबियों के साथ गुफ्तगू शुरू की। सुभान अल्लाह। तो इससे हजरत फातिमा के दिल में क्या बैठा होगा? Is she or is she not a princess? Is she not important to her father? बिल्कुल, बाबा की रानी, सुभान अल्लाह। So this is how we must give our children attention. अब जहाँ तक discipline की बात होती है वो we can talk about at some other time. लेकिन यहाँ की हम positive बात करें. So number 1 was appreciation. Number 2 was attention. And number 3 is honest affection. Yeah. Honest affection. ऊपर से नहीं, हाँ मेरा बेटा क्या हाल है बेटा, ऊपर से हम कहते हैं, ऊपर से हम बेटे को गले लगाते हैं, बेटी को गले लगाते हैं। True affection is when we tell them to do things that are going to help them for their future. For example, बेटा हमने खेल भी लिया, हमने बात भी कर ली, हमने खाना भी खा लिया, अब आपका टाइम है कि आप जरा जाके अपना काम भी करें, घर का काम भी करें, बेशक बेटी हो या बेटा हो, घर का काम करें, किचन में हेल्प करें, सफाई करें, अपने आप को डेवलप करें, अपनी रीडिंग करें, सेल्फ डेवलपमेंट करें। दैट इज ट्रू अफेक्शन। सिर्फ प्यार देने से बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको मीनिंगफुल प्यार देने से दे बिकम मीनिंगफुल पीपल। बिल्कुल। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, try not to become a rich person, but try to become a person of value. Yeah. So these 3 things, appreciation, attention and affection, are very, very important. The triple A's. The triple A. Uske alawa, the other thing that I wanted to say is we must understand how children learn. Yeah. And if we understand how they learn, then we can, inshallah, guide them in the best way. Yeah. And that guidance doesn't come from telling them, it comes from telling ourselves. Right, and showing them. वो कहते हैं कि अगर आपने दुनिया को बदलना है तो पहले अपने मुल्क को बदलें। अगर मुल्क को बदलना है तो पहले अपनी नेबरहुड को बदलें, नेबरहुड को बदलना है तो अपने नेबर्स को बदलें, नेबर्स को बदलना है तो अपनी फैमिली को बदलें, और फैमिली को बदलना है तो किसको बदलें? खुद को बदलें। Responsibility comes down to yourself. Yeah. So we must remember that children learn again in just 3 ways. The first way is observation. वो हर एक चीज देख रहे हैं। जी बिल्कुल। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे गुफ्तगू करते हैं, कैसे आप खाते हैं, कौन से हाथ के साथ आप खाते हैं, कौन से पाँव के साथ आप टॉयलेट में जाते हैं। They are observing all of this. So this is the best way to teach them, by being the person you want them to be. So they learn by observation. Then they learn by imitation. So the way you act is the way they will act. अगर आपको किसी का फोन आ रहा है और आप फोन पे अपने हस्बैंड को कह रहे हैं, अपनी वाइफ को कह रहे हैं, उनको कह दो मैं घर नहीं हूँ, बच्चे को फोन आएगा, बच्चा भी यही कहेगा कि हाँ मम्मी कह रही है वो घर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। So they learn by imitation. Yeah. And the third way they learn is by repetition. जी. Whatever they see do over and over again, they will end up doing the same again. जी. So अगर हम अपने आप को correct करेंगे, so whatever the children observe in us, whatever they see in us,
and whatever they see us repeating, that is the way they will behave. So खुदा ना खास्ता सिस्टर, अगर एक टाइम ऐसा आता है बच्चा 12, 13, 14 साल का हो जाता है, उस वक्त सब माँ बाप फौरन रियलाइज करते हैं, ओ मेरा बच्चा तो बिगड़ गया जी। बच्चा 12 साल की उम्र में नहीं बिगड़ा, बच्चा पहले दिन से ही बिगड़ा है, क्योंकि आपकी बिहेवियर ठीक नहीं थी जी। आप अपनी बिहेवियर को ठीक करें तो इंशाल्लाह बच्चे भी राह रास्त पर रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी पैगंबर खुदा थे, उनके बच्चे भी नाफरमान हो गए थे। तो ये हिदायत जो है ये अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन हमें अपनी कोशिश पूरी रखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से उनको हिदायत दें और उनकी परवरिश करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक अपार्ट फ्रॉम बीइंग पेरेंट्स, बीइंग एन इंडिविजुअल एंड बीइंग अ पर्सन इन द कम्युनिटी, हमारी दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है, न सिर्फ अपनी औलाद की तरफ बल्कि अपने भांजे भतीजों हर किसी की तरफ, कम्युनिटी में भी बच्चों की तरफ। तो अफ्रीका मेरी जो अर्ली डेज थे वो कीनिया में गुजरे थे, नायरोबी में, एंड देयर इज एन अफ्रीकन सेइंग that it is not the family that brings up the child but the village. The village brings up the child. और उसको अगर आप रिवर्स करें तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चे हमारा बच्चा सिर्फ हमारा नहीं है, जितने बच्चे हमारे सामने आगे पीछे में नजर आते हैं वो सब हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल, बेशक वो हमारी रिलीजन के हों, हमारी जात के हों, हमारे कल्चर के हों या गैर हों, बच्चे बच्चे ही हैं और वो इनोसेंट हैं, और वो जो हमें देखेंगे वही वो बड़े होके करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शायद भाई, बिल्कुल। ये तो बात सोचने की है बेतहाशा कि क्या डिफरेंट इनोवेटिव तरीके जो हैं वो एज पेरेंट्स हमको सीखने चाहिए, जिनको अप्लाई करते हुए हम कॉन्स्टेंटली कोशिश करें कि अपने बच्चों की जो है वो हम बेहतरी कर सकें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे जब हम कब्र में जाएंगे और उठाए जाएंगे तो रोज़ा महशर पे अल्लाह सुब्हान तआला हमसे पूछेंगे, हमें अकाउंटेबल होल्ड करेंगे अपने बच्चों की ज़ात के हवाले से। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको अक्सर मोस्ट ऑफ अस पेरेंट्स आर गिल्टी ऑफ टेकिंग इट वेरी वेरी ईजी। हम रियलाइज़ नहीं करते, हम ये सोचते कि कौन इन्वेस्ट करे जाके NLP में, कौन जाके पेरेंटिंग कोर्सेज पे कर बैठे, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो रन ऑफ द मिल हमारी ज़िंदगियां बनी हुई हैं, पर आई सपोज कि हम में से किसी की भी, या मोस्ट ऑफ अस, या मैं अपनी अगर बात करूं तो डेफिनेटली आई एम गिल्टी ऑफ इट कि हम अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं करते। बेस्ड ऑन आवर प्रायोरिटी हम प्रॉपर चैनल्स जो हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते, जिससे न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बच्चों की हवाले से बेहतर, इनफैक्ट बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर उन बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, वो डिसिप्लिन जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में भी जो है वो ईज़ आ जाता है। न सिर्फ दिली सुकून और इत्मीनान आता है, बल्कि ज़ाहिरी तौर पे भी, एक्सटर्नली भी, एवरीथिंग फील्स गुड एंड फील्स नाइस। हमारी उर्दू ज़ुबान में वो कितनी अच्छी, कितनी प्यारी दुआ है कि तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी आँख की ठंडक, तो वो ठंडक कहाँ से आएगी? सिर्फ जब इत्मीनान होगा, सुकून होगा और तसल्ली होगी जी। और ये चीज़ें फ्री में नहीं मिलती, इनको अर्न करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वही बात होती है जब हम घर में बच्चों को रिवॉर्ड करने की बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वेल यू नीड टू अर्न दैट फर्स्ट। तो पहले आप जो हैं वो उसको अर्न करें तो डेफिनेटली फिर आपको जो हम अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड भी करेंगे। मगर फिर उससे पहले भी एक पार्ट आ जाता है, वही आप वाली बात कि उनको अर्न करना सेकेंडरी है, हमारे लिए पहले उनके अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो प्राइमरी बात बन जाती है। अच्छा, यहाँ अल्लामा इकबाल के एक शेर याद आ रहा है कि जैसे अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें अपने आप को ठीक करना होता है जी, और अपने आप को ठीक करने के अलावा इकबाल का शेर वो वाला मुझे याद आ रहा है कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। बेशक ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। बेशक बेशक कि हम अपने अमल से जन्नत अचीव करेंगे और अपने अमल से ही अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ करे, दोज़ख अचीव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए तमाम तर मामलात आसान कर दिए, हम खुद अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। अल्लाह तो बेपरवाह बादशाह है, वो बख्शने वाले हैं। हर इंसान खता की पुतली हम कोताहियाँ करते हैं, मगर ये कि दोबारा से जैसे ही अल्लाह की तरफ आप रुजू करें और तहे दिल से जो है वो अपनी माफ़ी तलब करें तो अल्लाह ताला बख्श देते हैं। तो इसी तरह से आपने कुरान की आयत की तर्जुमा किया है। कुरान की आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं, अगर तेरी रहमत ना होती तो हम बिल्कुल खसारे में रहते। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अंधेरों की जो है वो तह में पड़े रहते। सुभान अल्लाह। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, सी हाउ NLP, getting to understand and getting to know it and have studied it in the light of Quran and Sunnah, I've realized कि see everything was already there.
سائنس تو اس کو بہت سالوں بعد جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کر کے لے کر آتی ہے اور سائنٹیفک ریسرچ کا نام دے دیتی ہے. ہر چیز تو ہمارے دین میں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں سے پہلے موجود ہے, جب سے جو ہے وہ سہیلا یہ دیکھیں آپ قرآن پاک کی جو کہا جاتا ہے کہ سب سے جو آخری آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی جی یوم عرفات والے دن, وہ کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم, جی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. بالکل. جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے اس میں نہ کوئی چیز ایڈ کی جاتی ہے جی نہ کچھ نکالا جاتا ہے. جی جی بالکل بالکل. اور دین جو ہے وہ صرف ریلیجن نہیں ہے, وہ ایک پورا وے آف لائف ہے. بالکل باقاعدہ. یہ اس وقت سے یہ مکمل تھا, ہم بھول گئے تھے, جی ہم بھٹکے ہوئے تھے. جی بالکل بالکل. ہم بلکہ اسٹرگل کرتے ہیں دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے بھی, اور ہماری پرائرٹی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دین میں مکمل داخل ہو جائیں اور اس کے مطابق ان 5 نمازوں کے مطابق ہم اپنے ڈے کو پین آؤٹ کریں. ہم اپنی ادر ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے پین آؤٹ کرتے کہ وی ٹرائی ٹو فٹ دا صلاح ان سم ہاؤ یو نو. تو بس یہ ہے لکونہ ہماری زندگیوں کا, مگر انشاءاللہ ایسے ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہدایت بھی کریں اور اپنی کرم بھی فرمائیں, آمین. تو آج جو ہے وہ شاہد بھائی ہمارے ساتھ والنٹیئر کر رہی ہیں فاطمہ. تو ویلکم فاطمہ آن بورڈ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار والنٹیئرنگ ٹوڈے ود اس. ہم نے جیسا کہ ناظرین آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاور اینڈ امپیکٹ آف اے اسٹریس فری مائنڈ. تو ابو یسریٰ جو ہیں وہ ایک ٹیکنیک استعمال کریں گے جس کے ذریعے انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ فاطمہ اگر کسی انگزائٹی سے جڑی ہوئی ہیں تو وہ انگزائٹی ان کی یا اسٹریس جو ہے وہ ان کا ریلیف ہو سکے انشاءاللہ. سو اوور ٹو یو ابو یسریٰ, اینڈ we've got Fatima on board here inshallah. If you would like to do the live demo, please feel free to do so. Inshallah. Assalamu alaikum Fatima. Walaikum assalam. How are you, my baby? I'm alright. Alhamdulillah. Okay, Fatima, before I speak to you, and Sister Hina, before I start with Fatima, I just wanted to just spend a couple of minutes talking about the background of stress and anxiety. Yep. تو جو اسٹریس اور انگزائٹی ہوتی ہے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں جو مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی یہاں تک اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی خود لے لیتے ہیں, اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں جی, اور جو ہیں وہ ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان کو کچھ خیال نہیں رہتا اپنا اور اپنی زندگی کا. جی تو اس چیز کو ہمیں سیریسلی دیکھنا چاہیے. آج کل پورے میڈیا میں سب طرف مینٹل ہیلتھ کا بڑا چرچا ہوتا ہے, اینڈ رائٹلی سو کیونکہ اسپیشلی ہمارے کلچرز میں اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں چلو یہ تو پاگل ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر میجک سحر کیا گیا اور پھر ہم اس پہ رکیا کر کے تو ہم اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے اور بھی وجوہات ہوتی ہیں اور بھی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. اب اسی جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی اینڈ والی بات ہے, بڑی ڈیپ بات ہے, لیکن اس کو ریز کرنا ضروری تھا کہ ہمیں سب کو یہ سمجھ آئے کہ فار ایگزامپل جب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتیں نازل کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو اس کے بعد تقریباً 6 مہینے تک اور کوئی آیت نازل نہ ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے. پریشان اس حد تک کہ ان کو ایک قسم کی ڈپریشن سی ہونے لگی تھی, انگزائٹی ہونے لگی تھی. اور پھر جب نیکسٹ ریولیشن آئی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او پروفٹ یو آر ناٹ میڈ and you have not been deserted by your Lord. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی. So as a human being, whether we are Muslim or not, we can feel anxious, we can feel stressed, and we can feel depressed. اور یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں تو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا, یہ بالکل غلط بات ہے. So that was the first thing I wanted to say. The second thing I wanted to say was کہ جہاں تک یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی بات ہے, we have many techniques in the Quran and Sunnah, in the Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which help us to deal with this. I want to mention just a couple of them before I do the demo, inshallah. And the first one of these is, and the most famous one and the most accurate one is A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Verily in the remembrance of Allah do your hearts find peace and contentment. Absolutely. تو جو ذکر الہی ہے جی, this is the number one remedy and the number one cure for any discontent, any stress, any anxiety. Absolutely. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. تو اگر ہم اسی چیز کو اپنا لیں, if we, as the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم advised us, if we keep our tongues moist with the remembrance of Allah, then we protect ourselves
from falling into anxiety or sadness or depression. However, we are human beings and we don't remember to do that, and so we are afflicted with these things. But Allah has said that He has not sent any illness in this world without there also being a cure. And the number one cure is zikr of Allah. Yeah. The second cure is that we should become more grounded. We should ignore the fast pace of life and we should spend time meditating. Meditating का मतलब भी जिक्र है कि जिक्र करना. जी. लेकिन जिक्र सिर्फ ये नहीं कि मुसल्ले पे बैठ के जिक्र करना, तस्बीह को लेके बैठना और जिक्र करना, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की नेचर में जाना, बाहर जाना, नेचर में, गार्डन्स में जाना, घूमना फिरना, अल्लाह ताला की क्रिएशन को देखना, चिड़ियों को देखना, समुद्र में जो मच्छियां हैं, मछलियां हैं, उनको देखना, अल्लाह की क्रिएशन को देख के उसकी तारीफ करना, उससे भी इंसान को बड़ी जो है पीस मिलता है. यहाँ तक कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर के अंदर देखें तो इन्होंने आप रिकॉर्ड्स रिलीज किए हैं जो ये बेचते हैं फॉर अ ग्रेट प्रॉफिट, जिसके अंदर सिर्फ नेचर के साउंड है. जी. यूट्यूब पे भी आपको मिलती है, एंड दे यूज इट फॉर रिलैक्सेशन. तो ये चीजें सारी हमारे दीन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए. So having said all of that, Fatima, are you still with me? Yeah, absolutely. Yeah. Alhamdulillah. Okay, Fatima, so what we're going to do is we're going to help you inshallah to deal with some anxiety that you may have, and this is also good for anybody who is listening, anybody who's watching, that they can use this technique for themselves, because it's a very, very easy technique. बहुत आसान technique है. So Fatima, what I want you to do first of all is I want you to tell me, is there something that you have some anxiety about? None that I know of, no. Think of it, take some time, think about it. Any GCSE exam preparation? There you go. Yeah. Zahra, you come here. Good girl. Yeah. So think about, maybe you can take your exam preparation. Yeah, maybe that. Okay. You're stressed about your exams, yeah? Sort of, yeah. Okay, when are your exams? January, end of January. Okay, excellent. That's a really good example, and we can use that inshallah for this technique then. So the first thing we need to know is that stress and anxiety is caused when we are uncertain about what is happening. When we are uncertain about what is going to come. So obviously, you don't know what the exam questions are going to be. No. And therefore, you're stressed about them because you don't know. Therefore, bear this in mind, that stress is only caused when you are not certain about something. And in anything in life, there is no certainty except death. So we are going to be anxious about lots of different things. Now, when it comes to this anxiety, which is the best way to deal with anxiety? The first thing is to know your subject. So you as a student must sit down, must revise, must learn, must do past papers. And when you do all of that, what are you doing to yourself? You're firming yourself up in the knowledge of that particular subject. And when you know that subject well enough, tell me honestly, do you think your anxiety will be less or more? I feel like less, maybe. Of course it will be less, because you will know what you're talking about. Yeah? So even despite knowing what you're talking about, what you're going to be thinking about, there still will be a level of anxiety, and that's what I'm going to help you to deal with right now. So Fatima, are you ready for this demonstration? Yeah. Okay, just to stop you there, sorry Shahid bhai, because we're running short against time, inshallah. How many minutes do you think this demo is going to take? Oh, just a couple of minutes. That's it then, perfect, yeah, carry on. Just a couple of minutes, inshallah. Inshallah. So Fatima, what I want you to do first of all then is I want you to think forward to the date of your exam. So close your eyes if you want to, and just think forward using your mind to the date of your exam. And then just imagine that you are on the date of your exam. Okay? You'll have to talk to me because I can't see you. Okay. So I need to know what you're doing, yeah? Okay. So are you thinking about the date of your exam? Are you in your mind, are you at that date? Yeah. Okay. Now when you're at that date, I want you to now think of the precise time of your exam. Now you may not know that, so let's just say it's going to be 9 o'clock in the morning. Okay. Okay? So I want you to think of 9 o'clock in the morning on that date. Yeah, okay. Okay, now when you think of that, let's just say the exam is going to be an hour and a half long. So it'll finish by 10:30. What I want you to do now, in your mind, is I want you to go forward in time to about 11 o'clock. So you're going 20 minutes past the end of the exam. But
it's 20 minutes past the very, very successful completion of your exam. So I want you to imagine that your exam has gone so well that you couldn't even have believed it would go so well. And I want you to go past it by 15 minutes. So go past the successful completion of your exam. Okay? Now, are you 15 minutes past it? So are you at, say, 11 o'clock? Yeah. And you're looking back to your exam and everything's gone really, really well? Yeah. And it's really smoothly and you're really happy with yourself? Yeah. Good. Now just come back to the present moment and open your eyes when you're ready. Mm-hmm. Now when you open your eyes, can you tell me, please, what color socks are you wearing? Black. Black. Okay. That was just a side question to divert your attention, because now I'm going to ask you the critical question. Okay. Compared to a few minutes ago, when you think of your exam, how is your anxiety level now, having done that exercise? I don't know, I feel like I'm still stressed about it, but it's gone down a bit. It's gone down a bit. Yeah. Of course, because we're not doing this face to face, and I can't even see you. Yeah. I'm doing this over the telephone line. It has still helped you to reduce your stress level. Yeah. And this is the technique. So what you do then is you think of the item that's stressing you out. Yeah. You float in your mind to that time. You go 15 minutes past the successful conclusion of that event. Yeah. You look back and you observe how well it went, and then you come back to the present moment. And what that Alright. does is send a signal to your brain that you have successfully done your exam. And the brain, as powerful as it is, cannot distinguish the difference between reality and imagination. So if it imagines you've done it well, it believes in reality you've done it well, and when you've done something well, your anxiety will disappear. Subhanallah. Yeah. Does that make sense? Yeah. Yeah, makes sense. Yeah, I can see the change in her physiology. There is a shift. So because you can't see and I'm sitting next to her, I can see it. Alhamdulillah. So it tells me volumes about that she feels a bit more relieved. Inshallah. So Jazakallah. You Ji. should go through this with Fatima again. Yeah. After the program is over, to just help to firm that up. Yeah, inshallah, I will do that. I think I'll have to do it with everybody in the house now. My husband's going to be, to begin with, the first victim of my therapy. But yeah, jokes apart. Jazakallah khair, Abu Yusra, to be on board with us. You've shared some great advice with us. I am sure that the people, viewers watching us, have benefited from each and every single point that you've raised. So, Jazakallah khair again for being on board with us. जी नाजरीन, जैसा कि हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम पज़ीर है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने जो है वो बेतहाशा फ़ायदा उठाया होगा अबू युसरा की कॉन्वर्सेशन से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कि आपने सीखा होगा। अगर आपने नहीं इतनी जल्दी सीखा तो आप जो है वो फेसबुक पेज पे जाकर हमारे प्रोग्राम को दोबारा वॉच कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके जो है वो आप 2-3 मरतबा देख सकते हैं जब तक कि आपकी वो प्रैक्टिस पक्की हो जाए इंशाल्लाह, और फिर आप अपने बच्चों के ऊपर वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ुद के ऊपर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपके साथ सेम टाइम सेम दिन पे मौजूद होंगी। आपकी सहेली, आपकी दोस्त हिना जुनेजो।